Oke, menghadirkan parodi iklan. Intine kurunggo glebean. Iki bae. Jen. Sajen, nanti kowe Sajen. Cukup napis spot, Jen. Cukup napis spot. Kayak mertuane kowe iki Jan. Waktu ora mari-mari. Arep mudun kang amben ora bisa, Jen. Pengen ngoyo mertuane kowe, Jen. Cukup napis spot, Jen. Cukup napis spot, Jen. Jan, mertua ninggali warisan ora. Malah tua, meriang kayak malah karep ngundangin nyong bae. Perintahin nyong bae ngerko jukut pispot. Jan, apa ngerti jukut nak pispot nangyo terus nguyu dadi nguyu karangan. Warisan. Nah, waktu ke tambahane tuh pispot, Pak. Waktu ke tambahane Oneidin. Ono apa? Oneidin. Waktu 40 dina ora mari-mari, ayo kagian tambah nih karo obat Oneidin. Apa? Oneidin. Apa? Oneidin. Jadi, idin perintah minum obat apa baik langsung diminum. Idin perintah mangan potongan kayu, pangan. Idin perintah gawe wedang grajen, pangan aja kelalen. Idin perintah ngelamu di bibit gedang, lamu di bibit gedangnya. Pokoknya untuk urusan batuk, ingat Oneidin. Terbukti menyembuhkan berbagai macam batuk alergi, batuk karena keplekitan pas ngerungokna curanmor, batuk ginjal, batuk gajah mungkur, batuk sempor, oke batuk ding. Ya, segera minum Oneidin, terbuat dari bahan-bahan berkualitas. Kunir, uyah, bawang, diulek ngantek remuk, lebok namaring adonan glepungan, campur mutiang seledri, terus digoreng karo tempe. Nah, oke, karo mendoan pasar Saliwangi, apa maning mendoan Sangkal Putung, pasar Limbangan, Gumilir pasar Paing, aji barang utawa karo mendoane pasar Kamungaten, wani tanding rasane. Ayo sedulur, sediakan obat batuk Oneidin di kotak obat di rumah Anda. Angger kotak obat tok besok ora duwe, nah lebok celengan anaknya baik bapak mengobat gak dibobok obatnya bisa diremuk go campuran obat mercon dijamin rika nyetel nang lo manis bong wana rejak kru kabeh syaratnya uli nyetel mercon nang ngarep mikrofon Yes Radio jadi diri lah cara bahasa radio mulanya sedulur ayo ingat batuk ingat Oneidin apa? Oneidin asal batuk orang kemutan Oneidin oh masa depan rika dijamin suram apes pokoknya kayak tanggane nyong anu ninggali warisan ora barang wis tua metuane karepe ngundangi bae Jen sajen cukup nepi spot Jen mertuamu pengen ngoyo nah kan milih dari tukang jukuti pispot gue mertuane apa anggur batuk ingat Oneidin apa? Oneidin obat batuk Oneidin baca aturan pakai bila sakit berlanjut lah berarti jenengan sing teles maca nah gue